ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳ, ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପାଣି, ମନ୍ଦିରରେ ବି ପାଣି, ମନ୍ଦିର ତଳେ ପୁରା ପାଣି, ଲାଇନ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଏଠି ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଲୋକ ଏଠି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛି। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ସମୟରେ ଜେନେରେଟର ଲାଗୁଛି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧାର। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଣବେଶ ମତେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା କହିଥିଲା। ମୁଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ କୁହନ୍ତି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୀତିଶ ବାବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯେ ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୋଧଟା ଖୁବ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଏଟା ହଉଛି ଅକପଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଟା ମୁଁ କୌଣସି ଛଳନା କରି କହୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କର କଥା ପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ବା ଜେନେରେସନ ଯେଭଳି କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ବାସ୍ତବ। ଆମେ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ଚାଲିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅଲୌକିକତାକୁ ବେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯାହାର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ ଠାକୁରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ କିଏ କହିଲା, ସେଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ମହା ସୁଯୋଗ। ଏ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଭାବିଲି, ଏଟା ସୁଯୋଗ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତୁମ ଠାକୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଏ ପଦେ କହିଦେଲା, ସେଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହା ସୁଯୋଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କଥାଟା କହୁଛି, ସେ ଲୋକଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ୱିନ୍ ନ କରିପାରେ, ସେ ଲୋକଟା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନପାରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ, ମୋର କଥା, ମୋର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ମୋର ସେବା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯୋଉ ସୂତ୍ର, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେମ୍ କ୍ୟାନ୍ କଙ୍କର୍ ଦ ହାର୍ଟ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ରଖି ମଣିଷ ସେ ନାମ କରିବ। ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯେ ସମ୍ପଦଟିକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଚେଷ୍ଟା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯୋଉ ବୁତ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଲେ, ଆମେ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛେ, ପ୍ରଥମ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସଂକଳ୍ପ କଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ନିଏ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିମ୍ପଟମ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ତାର ବାଧା ଆସିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଟେକଅପ୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନେସନ ନେବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଧା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତ ଠାକୁର ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଯେପରି ତୁମର ଜୀବନକୁ ରୁଦ୍ଧ ଅବସର କରିନପାରେ। ବାଧାଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାଁଟା ହଉଛି ସଂକଳ୍ପ। ଆଜି ଯୋଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2, ଯୋଉ ଆର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଠାକୁର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାୟା ମମତା, ସମସ୍ତ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ସମ୍ବରଣ କରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବାର ସମସ୍ତ ବିଶାଳ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଛାଡି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାହା ହଉଛି ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜଗତଜନୀ ମାତା ମନମୋହିନୀ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବହନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅକୁଳେ ପଡ଼ିଲେ ଦିନହୀନ ଜନେ, ନୂଆଇନ ଶିର କହିବୁ କଥା, କୂଳ ଦେଇ ତାକୁ ସାଧ ପ୍ରାଣପଣେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ତାର ନାସି ବ୍ୟଥା। ଏଇଟା ଯେ ମୋ ଜୀବନର ବ୍ରତ ହବା ଦରକାର। ସେଦିନ ଠାକୁର ଜୀବନ ବ୍ରତ ହେଇଥିଲା। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଗୁରୁ ପଦରେ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାର ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା, ଏଇ ସଂକଳ୍ପଟା ତା ଭିତରେ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସେ କେବେ କୋଉଠି ଥକି ପଡିବ ନାହିଁ, ନା ସେ କୋଉଠି ହାମ୍ପି ପଡିବ ନାହିଁ, ନା କୋଉଠି ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହବ ନାହିଁ। ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି
against ignorance, against death, against disintegration, against poverty, and against disease. तेणु मते युद्ध भूमि के ओह्लैया पड़ी किसी पाइबार आशा एठी नहीं मते युद्ध भूमि को आसिया पड़ी आ युद्ध भूमि को आसला बेले मनुष्य प्रस्तुति के हारी पड़ो ठाकुर जहाँ जीवन चारोटी कथा थी जीवन इष्ट प्रतिष्ठा असंभव तार ठाकुर जाग्रत असंभव। नंबर 1 अकृतज्ञता जहाँ भीतर अकृतज्ञता रूपक पाप जहाँ भीतर आदि पाप जहाँ प्रवेश करी सी के जीवन में के सी जीवन इष्ट प्रणता आसब ना आदि बीज आदि पाप हूँ अकृतज्ञता। अकृतज्ञता भली पाप आ ना ताकू आश्रय न करें पाप जन करे ना। अकृतज्ञतार अर्थ आप समस्त जानते आम जहाँ जहाँ ठूँ प्राप्त होचे पाइचे ताकू अस्वीकार करवा। बेसिका जदि आम कहवा मनुष्य तार जन्म रू एपर्यंत जहाँ भीतर से जन्म हो जो सिस्टम जन्म होपर्यंत जहाँ हो पाठ पढ़ू खाऊ पिंधु दुनियादार परिचित हो आम तो से जगह कृतज्ञ हो जाए। जदि से जगह कृतज्ञ हो रास्ता तार जीवन रास्ता परिष्कार। द्वितीयटा ठाकुर कहते द्वंद्ववृत्ति जहाँ भीतर द्वंद्ववृत्ति अर्थात कथा दी कथा रखे ना जी मन गोटे प्रकार भाषार गोटे प्रकार कर्म गोटे प्रकार ठाकुर कह मानसिक द्वंद्ववृत्ति मनुष्य अच्छी मुझे भावुँ गोटे प्रकार करुचा गोटे प्रकार ता भीतर मनुष्य सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन हुए ना डिसकोऑर्डिनेशन हो जाए जीवन व्यक्तित्व गति उठे ना जार मनोमय एक सी हूँ अकपट। ठाकुर कहते आम हरिबोल बोलार हल ना मुखे बोले हरि काजे आन करी ताई प्रेम बारी चोखे बइलो ना आम हरिबोल बोलार हल ना से आम सबुदिन कहे छाड़र मन कपट चातुरी बदन बोल हरि ये मुहेर हरि नाम शब्द उच्चारण करने कपटता छाड़ा पड़ो। कपट व्यक्ति अन्य निकटर सुख्यात आशार निज प्रवंचना करे सब निजुक एस्टाब्लिश करवा निजुक प्रतिष्ठा कर झोंक आम भर अच्छी जदि आम बड़ हम आम भर इनहेरिट कम्प्लेक्स आम बचा चाहूँ बड़ हाँ चाहूँ कि तार माध्यम ठाकुर दौर कौन ना अन्य बचा निजे থাকে धर्म बोले जानी থাকে अन्य को बड़ करू जी बड़ हेबुरे तुई बड़ हबार गोटे पथ गोटे झर 92 तू बड़ हो अन्य को बड़ कर तू भले बचा चाहू अन्य को बचा। तेणु मनुष्य भितर ये जो अकृतज्ञता पर जो द्वंद्ववृत्ति ये द्वंद्ववृत्ति मनुष्य को अनेक समय तार व्यक्तित्व को ध्वंस विध्वस्त कर दी गोटे भूल को रुचिया को जाए गोटे भूल को रखे से 10-10टा भूल करे ठाकुर द्वंद्ववृत्ति गुड़े होगी चलो जमी गुच्छ हो ठाकुर तृतीयटी हूँ कंप्रोमाइज आपस रफा। मनुष्य देखिए जो कौन गोटे कम चाप पलि आस दायित्व पलि आस से चटकरी कंप्रोमाइजिंग कथाटा स्टार्ट करदे से निजुक खसबार एस्केपिस्ट भाई से निजुक गोटे कथा तार जीवन चलता आरंभ हो चैलेंज हेनी इंटरनाल चैलेंज से नहीं पार। ठाकुर पुरुषोत्तम आम मुहरे कही दौचु काम सी करुँच आम भी कहूँ कि कम को दे जाऊँगी से तो कह ठाकुर दयाल हम से मुझे निज भितर गोटे द्वंद्व भाव रखी तो से कंप्रोमाइज सब कंप्रोमाइज एटीट्यूड लास्ट हूँ पछटाण पिछुटाण ये बहुत समय आम ठाकुर काम करने गला बेले साधन भजन करने गला बेले ये पछटाण को दायी करी आम साधन भजन तांकर काम करवा इष्ट आचार्य आदेश पालन करें आम बहुत बाहाना बाहर करूँ 1000 बाहाना आम बाहाना सहित बाहर करी काम विच्युत हो जाऊ गोटे कायदारे से बुझा बहुत कष्ट भारी सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाव आम भितर से प्रवेश कर चरित्र बुझा भारी डिफिकल्ट से गभीर साधन भजन भीतर दे वास्तव कर्म जो मैंने नियत लगी रही से निजक बुझीपारे कौटी त्रुटि रही पिछुटाणटा किए बोलबार ध्वंस विध्वस्त करुच्ची। ठाकुर जो पिछुटाण प्रति जो पिछुटाण पाई तू मो कार्य कर अवहेला करुचु तू से पिछुटाण प्रति अविचार कलु से पिछुटाण तोर सपक्ष आसब ना तो रक्षा कर मोर कहबार कथा हूँ गोटे नेगेटिव एटमोस्फियर नेगेटिव पर्सन मो पे चैलेंज जमती सत्संग जो आरंभ है ये किशोरी मोहन नाटा आप शुणी से लोकटा प्रथम बाधक साजिला आसिक सत्संग जी आसे गाँ को गाड़ीदेला क्या बाड़ेला क्या गोड़ेला क्या असला भाषा गाड़ीदेला क्या छाड़ देलानी
এই কথা ଆସି ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ କିଶୋରୀ ମୁହଁକୁ ଯଦି ମୁଁ ପରଚେଜ ନ କରୁଛି ବା କିଣି ନ ଆଣୁଛି, ତାକୁ କିଡନାପ ନ କରୁଛି, ତାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ବାଧାଟା ଭିତରେ ଅକୁଳେ ପଡ଼ିଲେ ଦିନ ହେଇ ନୂଆ ଇଂଶର କହିବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟା ଆଡଭର୍ସରେ ଠାକୁର କେମିତି ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଓଘର ଆସିବା, ପାବନର ଦେଓଘର ଆସିବା, ଏଇଟା ମୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୀତିଶ ବାବା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲି, କିଛି ନଥିଲା, ଶୂନ୍ୟରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯୋଉଠି ତାକୁ ପକେଇଦେବ ସେ ସେଠୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତ ମତେ ଯଦି ଯୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ନ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କି ଶିଷ୍ୟ? ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ, ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବାହାରିବି, ସେଠି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେବି, ନିଜର ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଚାରୋଟି କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇ ଚାରୋଟି କଥା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଭଲ କରି ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିବା, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଧାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ମଣିଷ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପରାୟଣତାରେ ଯଦି ଯାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅତୁଟ থাকে। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜିଦ୍ ଖୋରଟା ଆସିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଉ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡେନି, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାହାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ବେଶୀ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଠାକୁର ହଉଛି ସବମେରିନ୍ ଦେଖିଛୁ, ସବମେରିନ୍ ବୁଡାଦା ଦେଖିଛୁ, ଡୁବି ଆମେରିକା ତ ଉଠେ ଲଣ୍ଡନ। ସେ ଭିତରେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ସେଟା କେହି ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟକର୍ମ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶପଥ ନେଇଛି, ଯେତେ ବାଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ମୋ ରକ୍ତର ପରିଚୟ ମୁଁ ଦେବି। ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା, ପ୍ରାଣ ଗଲେ ତୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ସକଳ ପାପର ମୋଚନ ସେଇଠି ଋଷିଙ୍କ ବାଣୀ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତା ମନମୋହନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତାର ବାଧକ କିଶୋରୀ ମନ ସାଜିଲା, ଠାକୁର କିଶୋରୀ ମନ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିଶୋରୀ ମନ ଏତେ ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲା, ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ଠାକୁର କେମିତି ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ? ଡାକିଲେ, ଡାକ୍ତର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ତୁମ କୀର୍ତ୍ତନ ମତେ ଶୁଣେଇବ ନାହିଁ? ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କିଶୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ଉଲ୍ଲସିତ ଉଠିଲା, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାକିଲା, ଏଇ ଆସରେ ଆସ ଅନୁକୁ ଠାକୁର ମୋର କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେଶତଟା ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଠାକୁର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ତୁ ତାରିଫ କର, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ତୁ ପ୍ରଶଂସା କର, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ତୁ କାମରେ ଲଗା, ତାର ଅନେଶତ ଗୁଣ ଖରାପଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ଆମର ପ୍ରକୃତି ହେଲା କଣ ନା, ଅନେଶତଟା ତାର ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଖରାପ, ସେ ଗୋଟିଏକୁ ଆମ ଆଖି ଆଗ ଦେଖାଯିବ। ମନ୍ଦଦର୍ଶୀ ଯାରା ଏକ ଝଲକେ ଦେଖେ ନେବେ ସେ ଭାଲୋରେ ମନ୍ଦ ତାରା। ଠାକୁର ବିଶିରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, ଖରା ଭିତରେ ଭଲ ଦେଖ, ଏ ଶୁଭଦର୍ଶୀ ହୁଅ, ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା, ସଂଜ୍ଞାତେ ସଂଜାତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧାତେ ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା। এই ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତାଟା ହଉଛି ଗଭୀର ପ୍ରେମର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା ଆସେ। ତ କିଶୋର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଠାକୁର ନିଜେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଡେଇବା ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ନୃତ୍ୟର ଯୋଉ ଢଙ୍ଗ ଦେଖିକିରି କିଶୋର ମୋର ଭାବୁଛି ଇଏ ତ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଷ୍ଟର, କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁ। ଠାକୁର ଖୋଳ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଡ୍ରମ୍ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, କଂସାଳ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ତା କୀର୍ତ୍ତନ ଆହୁରି ବଢି ଦେଲା। ଠାକୁର ଦଳ ଦଳ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ସବୁ ଆଜି ଏ ଗାଁ କି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, ତାର କୀର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ରଚନା କରି ନେଇକି ପହଞ୍ଚିକିରି ଠାକୁର ସୌର କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ପଦ, ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜି ଗାଉଛି। ଠାକୁର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ କିଶୋର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କିଶୋର ପାଗଳା ଭଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇଥିଲା। কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ আমার প্রাণধন, কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ আমার প্রাণধন, কোথায় গিয়ে লুকানো না হরি মেলো মন প্রাণ, কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ আমার প্রাণধন, এ কৃষ্ণ বিনা এ সংসার সবু দিশে অন্ধকার, 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 কে আমার আমি কার নিসার সোপন।
এইভাবে কীর্তন ତାକୁ ଲେଖି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳ ମାନ ଲୟ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କିଶୋରଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ କିଶୋରଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଗୋର୍ଥ ଯଦି ମୁଁ ପଢିଛି ଲୋକ କାହିଁ ମତେ କଣ କହିବେ, ତୁ ଏତେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲୁ। love is my expenditure and man is my income। ଠାକୁର ଖୋଜି ଖୋଜି କି କେମିତି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ଠାକୁର ସେଇ ସୂତ୍ରଟି ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିନାହୁଁ। ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟୋରି କଥା କହିଲେ କଥା ସରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ତାକୁ ଚରିତ୍ରଗତ କରିବାକୁ ହବ। ଜଣେ ଭୁଜିଆ ଖେଳ ଦେଖଉଛି, ସମସ୍ତେ ଠିଆଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଠିଆଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ, ଆଡଭର୍ସ ଭିତରେ, ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ କେମିତି ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତିଟା ଜୀବନ ସଂକଳ୍ପ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁ ସପୋର୍ଟ, ମୋ ପ୍ରଶଂସା ହବ, ମତେ କି ପ୍ରଣାମ କରିବ, ମତେ ଦେବେ, ମତେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। ତ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ, ମୋର ଏଇଭଳିଆ ଆଶା ଅଛି ସମସ୍ତ ପାଖରୁ। ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଚିଆର କିଏ ଦବ, ମତେ କି ପ୍ରଣାମ କରି ପକେଇବ, ମୋ ପ୍ରଶଂସା କରି ପକେଇବ। ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଚିର ଆକାଂକ୍ଷିତ, ମୁଁ ସେଟା କି ଭଗବାନ ଏ କଥା ଗୁଡା କୋଉଠୁ ମଣିଷ ଶୁଣିଥାନ୍ତା। ଯୋଉ କୋଟି ଜନ୍ମ ପଇଥିଲେ ଏ ଠାକୁର ଧରିକି ମଣିଷ କି ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି, ଚିର ଆକାଂକ୍ଷିତ। ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଭୁଜିଆ ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦେଖାଗଲା, ଲୋକ ଚାରିପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ କଲରଟା ଧରିକି ଏମିତି ଟାଣିଦେଲେ, ଠାକୁର ଗଡିକିରି ପଡିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା, ସେ ସେଇ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ। ଠାକୁର ତଳେ ପଡିକି ଉଠିକି ଝାଡି ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଜାମା ଫାଡ ଯୋଉ ଧୂଳି ଫୁଳି ହେଇଗଲା, ଝାଡି ହେଇକିରି ଠାକୁର କହିଲେ କୋଉ ଲୋକଟା ମତେ ଟାଣିଲା ପକେଇଦେଲା, ଯେ ସେ ଲୋକ ଦେଖିବି। ଠାକୁର ଦୂରରେ ଦେଖି ତା ଆରପଟେ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ, ସେ ଲୋକଟା ଖେଳ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ହଉଛି, ଏତେ ତା ମୁହଁରେ ହସ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଭୁଲିଗଲେ। କହିଲେ ମୋ କଷ୍ଟ ମୁଁ କୁଆଡେ ଭୁଲିଗଲି, ତା ମୁହଁର ହସ ଦେଖିକିରି ଖେଳକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଏଇ ହଉଛି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଠାକୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପବାଦ କରୁଛି। ଯିଏ ଆସି କହିଲା ଠାକୁର ତୁ ଭୁଲ ଶୁଣିଥିବୁ, ସିଏ କାହିଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ। ଠାକୁର ଏ କଥାଟା କହୁଛି ତୁ ଭୁଲ ଶୁଣିଥିବୁ। ସିଏ ଯାଇକିରି ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ବୁଲିଲା, ତାଙ୍କ ଠାକୁର ତମେ ସବୁ ଭୁଲ ଶୁଣିଛ, ସିଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବନି। ଏଭଳି ଠାକୁର 8 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଲା। ସିଏ ଆସି ମୋ ଗର୍ତ୍ତପୁର ଭୁଲ ମାଗିଲା, ଯେ ତୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିଛି, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କର। 8 ବର୍ଷ ସମୟ। ଏଠି କିଛି ମିରାକଲ ଠାକୁର ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ଅଲୌକିକତା ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି, ପ୍ରାଣ ଗଲେ ତୁ ଛାଡି ସିନା, ଋଷି ବାରି ଭୁଲି ସିନା। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜୀବନରେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଅଭିନବ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ଶୈଳୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫ ଦ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ତ ୱିନ୍ କରିପାରୁନି, ମୋ ପୁଅକୁ ତ ୱିନ୍ କରିପାରୁନି, ମୋ ଝିଅଟାକୁ ତ ୱିନ୍ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିଲି, ସେ ଲେଖିଛି କଣ, ହି ଇଜ ମାଇ ସୁପର ହିରୋ। ମାନେ ମୁଁ ତା ବାପା, ସେ ଲେଖିଛି ମୋର ସୁପର ହିରୋ, ମୋର ଏଇ ବାପା, ମୋର ବାପା। ତେଣୁ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ତ ମୁଁ ୱିନ୍ କରିପାରିଲିନି, ମୋ ବାପାକୁ ତ ମୁଁ ୱିନ୍ କରିପାରିଲିନି, ମୋ ମାକୁ ତ ମୁଁ ୱିନ୍ କରିପାରିଲିନି। ଏଇ ଚାରିଟା ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ନେବା ଦରକାର। ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍, ଘରୁ। ଧର୍ମ ଯଦି ନ ଫୁଟିଲା ତୋର ଜୀବନର ପ୍ରତିକର୍ମୀ, ବାତିଲ କରି ରଖିଲୁ ତାର କିଲା ବେପରି ଧର୍ମୀ। ଏ ଦୀପ ତ କଥା ଭଲ ମୁଁ କହି ଶିଖିଛି। ମୋ ବାପା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଦିନକୁ 3-3ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, 4-4ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ କଣ କରିବି, କେତେବେଳେ କଣ କହିବି, ସେଟା ବେଶୀ ବାହାଦୁରୀ ନୁହେଁ। ଏଟା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୁଣଟା ମୋ ବୋଉ ମୋ ଭିତରେ ଦେଇଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ କରୁଣାରୁ ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଗଛର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ତାର ଫଳ ଅନୁସାରେ ଗଛର ପରିଚୟ ହୁଏ। এইটা কি গଛ ନା ନଡ଼ିଆ ଗଛ, এইଟା କଦଳୀ ଗଛ, এইଟା ଆମ୍ବ ଗଛ, এইଟା ପଣସ ଗଛ। ତ ଫଳ ଅନୁସାରେ ଗଛର ପରିଚୟ। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହଉଛି ମୋ ବାପାର କୃତିତ୍ୱ, ମୋର କୃତିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ମୋର କୃତିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର ପିଲା, ମୋ ପୁଅ। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖି ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବାହାରିବ। ମୋ ପିଲା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। କଲିକତାର ବସ୍ ପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟବହାର আপনার পরিচয়। আজ মনুষ্য কি ব্যবহার করছে তার গুরুজন প্রতি, লঘুজন প্রতি, তার ভাই প্রতি, তার পরিবার প্রতি, তার পরিবেশ প্রতি। ଯୋଉଠି ପରିବା କିଣୁଛି, ଯୋଉଠି ସଉଦା ଖାଉଛି, ଯୋଉଠି ଲଣ୍ଡ୍ରି ଯାଉଛି ଆଇରନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସହିତ କେମିତି ଡିଲ୍ କରୁଛି। ଏ ତୁମ ଘରେ ଯୋଉ ମଜୁରିଆ ଚାକିରିଆ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତମର ଯୋଉ ଡିଲିଂ, ଏଇଟା ତୁମ ରିଅଲ ଡିଲିଂ, ଏଟା ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ତୁମର ସେଇଟା। ତାଙ୍କ ତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ତୁମେ କରୁଛ। ତମକୁ ରଗେଇ ଦିଆହବ ଅଯଥା କାରଣରେ, ତମେ ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛ, ସେଟା ତୁମ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଆମେ ବାହାରକୁ ବହୁତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କାମ କରିପାରୁ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆମେ କଣ ସେଟା ପରୀକ୍ଷା ଆମେ
अचानक भाई परीक्षा जो भाई पूर्वटा बढ़िया कथा कहते ठाकुर के जीवन में रागती ना कहीं ठाकुर पचार से दिन माने मनुष्य रागे कहीं मनुष्य चेटी जाए क्या कहीं रागी जाए कई उत्तर दे पाते ठाकुर के मानुष जखन कौन अल्टरनेटिव ना पाए तखन चेटे जाए मनुष्य तो कौन अल्टरनेटिव ना पाए से तो से रागी जाए आम केत रागी पिला बाड़ौचु केत रागी स्त्री पर हाथ उठाऊचु केत रागी खराब व्यवहार कर कौन आपको ठीक करने कोई उपाय आम पाऊनु से प्रेम आमको जना ना से सूत्र आमको जना ना लव एंड सर्विस कैन कंकर द हार्ट लव एंड नेम कैन कंकर द होल यूनिवर्स गोटे भल पाइबा अच्छी गोटे सेवा अच्छी सेवा कौन जहाँ कले मनुष्य सुस्थ स्वस्थ उन्नत ओ आनंदित हुए ताने अर्थात सुश्रूषा अच्छी सेवा को फलाप करे मुझे मुह नहीं कि जीवी गोटे भाव नहीं कि जीवी गोटे हस नहीं कि जीवी जनकर मनर दुख के गोटे मुहूर्त गोटे उभे देवी से मोर वास्तव सेवा से सेवा करने गोटे मानसिक अवस्था दरकार मनुष्य को भल पाई शिखा दरकार ठाकुर पाखे गोटे झीटी आसी सबुदिन बसे छोट झीट आसी बसे आ ठाकुर केवल अवलोकन नयन चाहिए केवल जो ठाकुर हसती ठाकुर हसिले कड़े लहरी भाई पेट नाचे कड़े जहाँ शुणी ननी शुणी प्रफुल्ल शुणी जो ठाकुर दर्शन कर शुणी ठाकुर हसी दिखती से झीटी प्रणाम कर हसिकी चली जाए किसी दिन पर भक्त मैंने कहते ठाकुर ये झीटी आसे सबुदिन आसे केवल आप केवल चाहिए कुआड़ कहार की चाहे केवल आपको चाहिए आप हसी दिखती से प्रणाम कर उठी चली जाए ठाकुर करे सी आसिले मत भल लगे आ मत हस आसिले मो हसे ना कहीं उठी पड़ेब आते तार मुहटा सुखी आसे से मुझे हसी दिए से प्रणाम कर चली जाए ये हूँ जो भाई कहते आम प्रीतिश बाबा कहते भाव भावटा जाए भावटा से भावटा दैनंदिन जीवन साधना पर निर्भर करे चलन चरित्र पर निर्भर करे व्यवहार पर निर्भर करे विवर्तन और बाहकटा हूँ भक्ति ये कथा टे नोट इट कीप योर माइंड मन रखी कथाटा जीवन बाहक भक्ति भक्ति लोक देखा ना नई जा नुहे ना कान आंगुठे हाथ देवा नुहे ना हाथ ठिया नुहे विवर्तन और बाहकटा हूँ भक्ति भक्तिटा केते का भीतर अच्छी तार प्रमाण हाथ कहीदेव हाथ मैंने कौन बुझ ना इष्ट भूटा कहीदेव कि भक्ति के हाथ में देखा चाहूँ से तो इष्टभूति तू से केमी आग आहरण करुचु आग उपार्जन केमती करुचु को वे सोर्स ऑफ वे ऑफ सोर्स कहीदेव तोर इष्टभूतिर भावटा केमी आसब कि न आसब देउथिबे मुहि तुम श्रीपदे नेउथिब तुमे महाआनंदे एते बड़ भाग्य होइब मोर करुणा कर हे दया सागर जन्म जन्म पापताप धोई पूजा फूल हेबी तुमरी पाई उड़ा जहाज दुईटा डेणा होची ताकू बैलेंस मेंटेन करे आ मोटी फोर्स गोजियाटा जोटा सेटा आगे की लेके जाए ठीक सेमिति ठाकुर के जजन जादन होची दुईटा डेणा बैलेंस मेंटेन करची कि मोटी फोर्स इष्टवृत्ति कहले इष्ट प्रणतार स्पाइन इष्ट प्रणतार स्पाइन है इष्टवृत्ति इष्टभूति ही मनुष्य को ध्यान रे बसाए इष्टभूति ही मनुष्य को इष्ट से युक्त कराए इष्टभूति मनुष्य को वास्तव कर्म लिप्त कराए आ इष्टभूति मनुष्य कर्म फल खंडन करे पुंजीभूत अपकर्मर फल सब तार कटुची कि नहीं चरित्र देखी बुझिबु ता उच्च से छुटुची कि नहीं कबीर दोहा मन पड़ी दान करे विष खाओ तो शंभु है जगदीश बिना दान समृद्धि पियो तो राहु कटाए शीश ताको आलोचना करने को हाथ समय नहीं कहले भिक्षा कर इष्टभूति कले आर्य छेले लक्ष तीर्थर पर्यटन फल ताहाते मिले लोक को सेवा दे लोकर मंगल करी लोक को आनंद दे लोक को सत्ता संवर्धन करी जाउटा पाइब सेटा इष्टभूति करिवो तार से इष्टभूति टंका हो 2 टंका हो 5 टंका 10 टंका हो तार किसी मान नहीं सी हूँ खुदा खुदा भजा भली भाव सृष्टि करे बाध्य प्रभु कृष्ण मुठे खाइले अपूर्व अफुरंत जीवन भाव भर्ती करदे तो इष्टभूतिटा जब ठीक थाए आईटा हूँ रियल भक्ति मुझे आणुची केते परिमाण दौची केमिति पठाउची एटा हूँ वास्तव जीवन इष्टभूति तो इष्टभूति जजन जाजन ये 3टा जिनस को रक्त करने को हम 10,000 वर्ष ठाकुर वासी मना कर तार यही जजन जाजन देनी यार भीतर सृष्टिर आगामी 10,000 वर्ष समस्या समाधान ठाकुर आर भीतर
से दिन मु नाम ग्रहण करी आज भी नाम करुच्ची से दिन ध्यान करी आज भी ध्यान करुच्ची से दिन इष्टवृत्ति करी आज भी इष्टवृत्ति करुच्ची से दिन जाजन करी आज भी जाजन करी से दिन भिक्षा करी आज भी भिक्षा करुच्ची से दिन दान ठाकुर कार्य अर्घ दौली आज भी अर्घ दौची 7टा जिन भितर जदि दिन को दिन नुआ 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 उपभोग न कर पारुची तुम्हें तोर प्रिय परम को नित्य नूतन उपभोग कर नित्य नूतन डेली डेली प्रति मुहूर्त मुहूर्त तुम अनुभव कर 1981 मसीह शिशु बर्दा पाखु एक घटना चक्र मुझे जाइली प्राइवेट मोर व्यक्ति जीवन कथा कहवाई मोर व्यक्ति कथा कही सारा पर मत मत पचारे तु कि ऋतिक मो नायका मोर बयस से हूँ 24 वर्ष बयस कि तू विप्र आज्ञा ना कखन भावी ना तू एकला तोर साथे साथे परम पिता आछेन बुझे से चलबी परम पिता दे किछु हेबे ना आज पर्यंत 39 वर्ष 40 वर्ष दीक्षा हो गला मु प्रतिटा कार्य देखी प्रकृति जहाँ कहते सी समस्त कार्य सी कर सी करे नियंती ये पर्यंत प्रकृत मु किछि करी नाही प्रकृत ए पर्यंत मु किछि करी जहाँ किछि तांको द्वार हेछि सी आनिचंत ताकर काम करिबा पई सी रखिचंत ताकर कथा कहइबा पई से बंचे रखिचंत ताकर इच्छा पूर्ण करिया पई मोर अन्य कोठी वासना रहबा उचित नुहे जदि रखे ताल मु कपटिया मु कपट व्यक्ति से कपट व्यक्ति कबे केबे भी जीवन केबे इष्ट बोध करि परिबनी तो नुआ नुआ भाबर मते ताकर उपभोग हबाकू पड़िबो मु ताकर उपभोग हेबी से मते उपभोग करिवे जमति स्त्री तार स्वामी पे उपभोग हबा दरकार तार व्यवहार रे तार चलनी रे तार पोशाक रे तार हस रे तार सेवा रे तार जत्न रे एमिति हबा दरकार तार स्वामी तो उपभोग करिवो उपभोग माने धर मिलन से उपभोग जन्म नियंती देव संतान तो से भाव रे भक्त तार प्रभु कपाई निजको प्रस्तुत करिवो आ प्रभु भक्त को उपभोग करिवे ता भितर आसीबो सृष्टि चरम तत्व चरम ज्ञान चरम भाषा चरम प्रेम सृष्टि हबो हे भक्त भगवान मिलन सेटा को भक्त भगवान मिलन तेणु देवघर से दिन से मातृभक्तिर पराकाष्ठा दिन तैयारी करथिला पावन आश्रम को परवर्ती समय एक वस्त्र आसले परमदास ठाकुर चंद्र देवघर को आसले बापा कोटी कोटी टंकर संपत्ति जन्म माटीर मोह को छाड़ी आसी जो अवस्था ठाकुर आसते से अंतरात्मार विकल कथा से शुणी पारे बुझी पारे जग ज्येष्ठात्म दुर्गाचार्य शिशु बर्दा गोटे पटे मातृहित पराकाष्ठा हूँ पावन आश्रम परवर्ती समय पितृहित पराकाष्ठा हूँ देवघर आश्रम पितृमातृ भक्ति ए सत्संग भित्तिभूमि आज पर्यंत 5 पुरुष धरी चली बाप मार पूजा बाप मार भक्ति बाप मार इच्छा पूर्ण राधा स्वामी दयाल एक बार आएंगे बाप बेटा होकर लीला करेंगे आज चली सी लीला आसंतु आमे पुरुषानुक्रमिक भीतर देकरी सत्ता तुम्हार चिरजुग धरे ठाकु का आमार सत्ता है तब सत्तार जीवन रेणुका बहु का आमार आत्मा है पुरुषानुक्रम भीतर दे से जमी चली आहुरी 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 नूतन भाव से दिन पूजन अविंदा को डाकी कहते पूजा दादा सुन अविन मुहे तो देखी न पारे तोर बाबा हुए तो देखा सुजोग पाई न पारे तोते जो मोरी बयस हो देखो सारा भारत वर्ष पतिता लोक ठाकुर ठाकुर कर सारा पृथ्वी पत्र ठाकुर ठाकुर करते बड़ कथा मुहर मुखर आसी तेणु आमको कथा को आप्त वाक्य भाव भावी आम जीवन प्रति मुहूर्त में चिंता करवा प्रथम किणी मो स्त्री को मो बापा को मो माँ को मो भाई की मो पुतुरा को मो झियारी की मो बड़ बापा को मो जेज को मो माँ को आसतु आम से मन मनीष हवा कथाटी कहबू गुड़ समतुल लगी रही देहे मधुर कथाटी शक्त होइले ओलटा दिगरे धाए चाहणी तुमर सुंदर हेउ कथा चलनी तुमर मधुर हो घुचा सबरी व्यथा प्रेमानंद पट्टनायक जी स्वर्गर अछंती तांकर भाई निगमानंद पट्टनायक विचितानंद पट्टनायक ये वंश बुनियाद धरिकी सत्संग कार्य करि आछंती से पिला माने आज ठाकुर काम करूछन देखि मते बहुत आनंद लागुची बहुत निजु भारी खुशी लागुची प्रकृति एई तो हम जीवन तपस्यार सैक्रिफाइस फल त्यागर फल तो आपण माने समस्त से भली पुरुषानुक्रम भितर दे ए ठाकुर काम करि चालंतु ताकरी कथा घरे घरे पहुंची दियंतु केवल बक बकानी पूर्णतर चिन्ह नुहे वास्तव भल पाइबा सेवा भितर दे मनुष्य हृदय को जय करी तांको प्रतिष्ठा करिबा सर्वशेष रे एई सत्संग युक्त होइते समस्त भाई और मां मानकर कर्मी मानकर सार्विक मूल प्राथमिक मोर कथा शेष करछि जय गुरु वास्तव रे प्रमोदा जहा जाजन करिगले ए जो जाजन रो कोनोसी उपमा दिया जाय पारे ना ये केवल अनुभूतिर कथा जी ठाकुर माने प्राणे प्राणे उपभोग करचंती से ही केवल जाजन करि पारंती या ऊपर
जदिओ भी समय सीमा निबंधित किंतु तथापि मु गीत गोविंद सुबुद्धि को अनुरोध करे से गोटे छड़ार गान परिवेषण करिवे। गीत गोविंदा जयगुरु दादा, जयगुरु जयगुरु जय गुरु दादा। जय गुरु। ओके शुणुले परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर माय लाइफ इज माय मेसेज एंड माय मेसेज इज माय लाइफ भाव गंभीर अवस्था आम समस्त को तन्मय कर पकाई आमर सतपतिदा श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र समस्त जीवन में जिते बाणी लिखिं सृष्टि बड़दान प्रेरणा हिसाब से जहाँ को छड़ार गान कहुई आसतु शुणा। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। सत्संग की जय, सत्संग की जय, सत्संग की जय। इतनी प्रथमान्वितं मिलहुरे सम्यकान् इतनी प्रथमान्वितं मिलहुरे सम्यकान् संप्रदायता धर्म नारी संप्रदायता धर्म नारी ना धरे प्रेरित वर्तमान अंध तमारे हुए प्रयाण ना धरे प्रेरित वर्तमान अंध तमारे हुए प्रयाण इकादि सधमानिकाण इकादि सधमानिकाण समर दलाल समर दलाल चालम कीजिए ताकू ही नहीं समझ हुए कालेश्वर चालम कीजिए ताकू ही नहीं समझ हुए आज खान पितृपान सबठू उच्च पूज्यमान आज खान पितृपान सबठू उच्च पूज्यमान इतनी साधमानी दान इतनी साधमानी दान मातृभक्ति भूत देते मनुष्य निजर टंका पर मनुष्य धर मनुष्य धर शिक्षक नहीं से काण
ये जो गायब छत्र प्राण शिक्षा पर नहीं इससे टाण ये जो गायब छत्र प्राण पिता चित्र समाधि प्राण पिता चित्र समाधि प्राण साम्यता ଜୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ୟା ପରେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ वंदे पुरुषोत्तम ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ वंदे पुरुषोत्तम ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ पुरुषोत्तम ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा की जय जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा की जय जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा की जय आचार्य देव श्री श्री दादा की जय आचार्य देव श्री श्री दादा की जय आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सात संग की सात संग की जय सात संग की वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे आद्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे वंदे अहं कृष्णदैवतम् वंदे अहं वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु। जय